warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badannya tes mah. Cuacanya pistos kan ya. Badannya artis barangnya. Terus serius gitu kalau merigang deh. Sembarang sonten ringkel deh. Tangi-tangi diselentek ke karo rapi. Diselentek barang-barang jingkap. Allah kan. Sampai mules lah. Kan meriang kan tiap dua janji besar apa? Apa suhan kita kan? Menawi sehat. Nalikan wonten wong uluk salam terus ngejawab ning salam mau, maka malaikat ngejalukaken pangapura ning Allah 70 balen. Untung boten. Untung pegati bangun jawab. Lamun manusia sampun dijalukaken pangapura sareng malaikat kana min ahlil jannah, maka uang tersebut termasuk golongan ahli surga. Amin. Iya kenceng. Menawi sing jawab salam semangat utangnya lunas. Kencengnya korban bank keliling berarti. Bang keliling ketemu. Diulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi abdahu lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liuriyahu ayatihil kubra salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Rabbi shrah li sadri. Amin. Papa Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mufahhima Sulaimana fahimna wa ya muallima Ibrahim 'allimna bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil sa'adatul qurama, para alimil ulama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat, pemuka agama kang sangat kula mulyakaken, khususan ila syaikhina al-kiram Abah Suwandi yang sangat kula mulyakaken, serta para kesepuhan sing sanese kang boten bangkit kula sebat sias persiose, namun insyaallah boten ngirangi rasa ta'zim lan hormat kula maring para alimil ulama, para kiai, para asatir selingkungan kampung. Di kencangnya teh weruh gitu ya. Aparatur pemerintah, sahibil wilayah, Bapak RT RW kang sangat kula hormati, tak lupa kepada Muratibil Auqat, pembawa acara atau MC kang sangat kula hormati, ugah kepada Qori yang telah melantunkan alunan nada ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim,
Mudah-mudahan dengan sababiah kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takkan tergeser dan tergusur oleh kemajuan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Tak lupa kepada seluruh jajaran para panitia penyelenggara peringatan tasyakuran pembangunan Musalla Baitur Rahman merangkap Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan baik tenaga, pikiran, sedanten, kekek bengekes yang dikorbankanlah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda dan tercatat dengan nilai ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, santriwan, santriwati, generasi penerus perjuangan para alimul ulama kang sangat kula hormati. Tak lupa Kakang Sound System ya, Kang Sound System kang sangat kula hormati. Alhamdulillah wonten sound system ku suara kula kerungu sing kuana ya. Iya, cuman ehone rada diciliki be ditutup harus. Ndak denger awak ku ya. Iya. Ari guna ngori maka kada kodi eho ku enak ya. Atau nilok biduan kada kodi eho ku enak. Kami panggil kan. Artis dari Jakarta. Ari ngaji ngomong kayak enak iya. Ya, sip ku iya ta. Tambahi sound system ku. Wes tambahi ku bagi loro Kang ya. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sepang puniki marilah kula sareng-sareng manjatkan puja beserta puji tasyakur kehadirat Allah kang Maha Ghafur, sing sifatnya Allah moal bakal luntur walaupun dunia dan seisinya akan hancur dan lebur. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mau diceluk-celuk karo Mang MC kan kicilok. Tentunya kan wenten sing bertanya apa sebut cilok pun aku liyane ta. Cireng tapi tak somai ta kon. Sebenarnya ya dipune uning kula niki dede ustad dede kiai. Ning waktu longgar iku dagang. Dagang cilok teh. Ya, makanya kula denger kiki, boten ayam ceramah boten. Silaturahmi, ngalap barokah, terus kula memakmuman saos ning Abah Kiai Suwandi. Pengen ngalap barokah. Napa sih sing dikelati wong urip kula menuju barokah? Nggih boten? Apa sih barokah? Barokah iku dengan segalanya akan jadi mudah. Mahiyal barokah, al barokah ba'dal harokah. Barokah iku sengisi kita ngelangkahaken. Ibu sing umah meriniki ngelangkah sikile manjing ning tempat kependak jeruk, kependak senek, segi alo macam kekek bengekku arane barokah kur bayar mami. Bahkan cewek ulama sing aran barokah iku ziyadatul khair. Tambah bagus, umur lamun barokah nyangkin tua nyangkin semangat ibadai arane umure iki nyangkin tua jadi yakin ning wadon ku main kopel bah nyangkin tua jadi nyangkin gaple karo mantune ku dadi bae. Mantunya ngetokakan double papat digucek karo mertua double 5 modal serba bah. Iku permainan bengen kun. Bengen. Siki mau mainku ora kedeleng kartune. Ora kedeleng keringete. Tapi akeh utange. Apa itu arane? Selok. Umur lamun barokah nyangkin tua nyangkin semangat ibadai arane umure harta lamun barokah nyangkin wake hartane nyangkin
nyakin wakeh sodakoi arane hartane iki menyakin wakeh hartane puan itik 17 Agustus ana ngeberiman mengkoron kuteh assalamualaikum arane jok apa kan minta duit dibalas karo teteh minta maaf assalamualaikum dibalas maaf ya jah umur lamun barokah nyakin tua nyakin semangat ibadai harta lamun barokah nyakin wakeh hartane nyakin wakeh sodakoi ilmu lamun barokah los temen setetek ilmune dialap manfaat sareng masyarakat kenggu ning masyarakat tapi lamun ilmu wis ora manfaat Allah karim pengen ngewuruk rohani Tutur bisa rohani pengen dari penceramah lah ke Singaturi ngehikmah lah ke tamu nih masa kalau tamu nih nambah nih wong edan ditambah nih dulu wis ngedoli apes jadi terus kita niki pengikis yang kilasah asli gula kirasah kesemen ya pelok sok bu ngomongnya kalah apa oro ya apa oro ya kelasah jadi kita sing kelasah meriniki ngalap barokah doang terutama nih abah dan nih masyarakat sedanten iya wes dibuka judulnya ke wes ngobrol bikin meyah ngobrol itu mustak saking lapat obrol jadi tak obrolakan baik seduanya kita ngobrol kan duanya celana di obrol celana duanya cangcut obrolakan cangcute seduanya kita sepengikir yes. Apa judulnya kita? Tasyakuran pembangunan musola. Mari kita tingkatkan iman dan takwa serta tanamkan akhlak mulia dengan meneladani Rasulullah melalui hikmah Isra Mi'raj. Iwa kayak judulnya. Bocah sekolahan sih gawe gitu. Sebulan sedurunge gitu sing gawe mikir gitu. Wes dibahas siji-siji tasyakuran pembangunan wah musola iki alhamdulillah musola sareng masyarakat aja sampai pisah saya kiki tasyakurane bersyukur kita dua musola diisi aja kayak wong gawe kuburan rulane ngeduke kok tapi laku singgel manjing musola aja mengkonon tasyakuran rasa syukur kita diisungi nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala dijalanaken ing jalan sing diridhoi sareng Allah Subhanahu syukur iku bu wis ngantuk dorong gini iki wis jam setengah loh syukur iku enten telu dorong ngomong iswa ki dorong ya mau ngaku judulnya buah kayak siji-siji dipreteli dibongkar siji syukur iku enten telu enten syukur qauliyah enten syukur mahaliyah enten syukur maliyah pertama syukur qauliyah syukur bangsa ucapan CP Imam Ghazali maqala alhamdulillah idza u'tiya ni'matan aw rizqan ngucapaken alhamdulillah nalikane antuk rezeki atau antuk nikmat terus mangan alhamdulillah mangan karo kegesek alhamdulillah rabine pesek alhamdulillah bagus jadi CP Imam Ghazali mah ilate ke teles karo zikir ning Allah Subhanahu arane syukur qauliyah aja kalah karo wong Cina bu wong Cina mah tiap bengi kur turu apa ngitung duit ibu wong Islam orang turu apa ngitung tasbih yo alung ngitung duit alung ngitung tasbih eleh lagi ngaji ngomong tasbih kan ning omah duit laki ning dokon duit ning dibagi kependak dokon ning lemari peragam ning sor kasur entek
ning dompet peragat, ning kantong ning kiri dia adalah lagi turun. Selamat dok kan selepetan peci kiri kan 1,5 juta wis aman. Orang kaya barang ngarep di pasar ngegelundung nih ketipu. Peci mental kependak. Uang bongsut digotong digawe di Kersmas, digawe di ngomong lamun. Jare laki na wis aja nglamuni bongsut kesot gamari. Lah jare lakine dudu nglamuni bongsut. Apa lah peci. Lah peci jadi lamuni 100.000 ke tuku. Dudu masalah 100.000 nek ana picise. Pira gak 1,5 juta lah nyangkin. Wah, nyak labine. Wong udah peci seset peci teh buat nyangkin tuh jadi blok. Laki lamun nurunkan peci itu kecil ke budak. Motor tasbih, ngitung tasbih, wis pasti didadekaken raudhah min riyadil jinan. Tapi ngitung duit, durung tentu didadekaken raudhah min riyadil jinan. Aluk ngitung tasbih, tah aluk ngitung duit. Ngitung tasbih lah wong duit karo duit. Jadi bah, bu tangi bengi ya bu ya, elok tangi bengi kan ya. Goyo. Cuati saya sebelah kiri. Tangi ngoyo bagus. Daripada ngoyo harus tangi. Usah dawa-dawa lah, ndak tulis kesios, ya jame wis cantos. Ajak kita cekangi. Ya Allah, wis tak 11 wis kowe. Sing kekalih syukur mahaliyah, syukur haliyah, syukur bang setikah ke badan kita ke. Diisungi nikmat bu, kerasa boten diisungi nikmat sayang Allah. Ngomong kerasa kok lagi ngaji loh. Maka nikmat Allah sing diisungi sareng kula, sing diisungaken ning kula dijalanaken ning jalan sing diridhoi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kaya model ngaji mengkain ini, ki arane jalan sing diridhoi sareng Allah Subhanahu. Karena masya Allah mang untung wong sing dalam hadir yang pengajian untung. Kanjeng Nabi ngomongaken sapa bae wonge sing langkahaken sikile nuju ning tempat pengajian sedurunge mindak diampura dosane sareng Allah Subhanahu. Hendake mindak dong kon. Kudanan pisan. Ibu arep ngaji endake glati kudung doang. Weruh dewek ibu-ibu arep ngaji ku glati kudunge ora cukup siji. Jajal mani kudung kin jare cocok. Jajal mani kudung kin jare cocok. Coba di kudung zaman saiki iki yo cocok mani. Padahal kudung-kudunge sing ora cocok. Ules wis kada luar bos. Bahkan sinten saos uangnya sing hadir ning pengajian ganjarannya lebih gede daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sapu sing wis pernah sholat sunnah 1000 rakaat yo. Kita gak durung karo pegel. Ngomong-ngomong sholat sunnah 1000 rakaat tarawih kan cepene kencang-kencang bae. Komo imam sing ngedhe menak mereng-mereng balik. Cocok. Iya tuh. Makanya harus ngaji mengkeren itu satu ngarepaken pinter lah. Sing penting dodok dibarengi malaikat, balik diampur dosanya sareng Allah Subhanahu. Gelati pinter masih sing tuwa mengkeren dia Allah suwe. Dipodokaken sing ngentekan beras doang. Wis hadir berarti pinter mesin penting hadir dibarengi malaikat balik diampur dosane sekolah berarti pinter coba suwe ning otake kiri wis kuwebek memori iki karo utang melulu
Kadang-kadang subuh-subuh gua harus sesoro kan, sesoro di latar rumah kan. Kita mesangka ngaji. Iku je tak rokakan je sumpah nasabah. Dibahas Kalau tidak bayar, iku ngitir kalau tidak bayar akan menjual suami saya. Bang keliling maning baik. Oh ya pengajar kula ibu-ibu niriku pula. Jare ibu-ibu nek Pak Ustaz ngaji aja suwe-suwe. Arep anak perkumpulan. Tak tutup sareng kula wallahu a'lam bissawab. Iku nereke ketang selamat ya. Balik tak rokaken di dalan hehe jom ya sira ora bakal cair sira. Klemen masih susi kan dur ngisi. Jadi kita gua mekun kan lagi cair nih ya joget kita mencair 10 juta cair barang ini sih ribut tiket karo laki nih hehe deweki si kiki jadi selasa kok sebenarnya taruh kurang 20.000 mana berarti 20.000 jar ketemu teh buat dengan yang tua yang budak naudzubillah ini. Jadi wes ngaji mangkelan iki aja ngarepaken pinter lah. Sing penting dodok dibarengi malaikat balik diampuni dosane sareng Allah Subhanahu. Sing kekalih syukur niku napa sing ketelu syukur maliyah. Syukur ditandai sareng emal. Kayak sedikit masyarakat Tanjung Kampung ki ngetokaken jeruki, ngetokaken anggur, kopi niku cetok anggur segala kelengkeng semana yang roman dan itu digawakaken ya. Iki berat ki. Berat sedekah malku berat. Yo, ibu ora mau beriman, guru mau beriman. Assalamualaikum, ya ibu DP terus ning kantong ke 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Assalamualaikum. Ya, sing dinyekaken sing ndi, Bu? Pantes pengajian ibu-ibu pun ngemeni ustadku 2.000. Pertanyaan ketelu selama 2.000. Siapa kena puluhan lupakan sampai tak keledar bu tak kejoran bu ibu mau ngemen apa cara ibunya Ustad baru kita sikit dua peces ke orang boleh ning omah beras dorong dituku batur sekol dorong dituku kota sekolah dengan kesangan boros nangis dewek ya Allah aku jejoran nangis terus didoakan ke cekang Ustadz ya menayo oleh merek gede sing ngendi tarai pengen jangan kayak Bu RT kayak Bu Haji Amu ku tak telan ku 50.000 20.000 nangis dewek ya Allah aku jejoran balik selama gitu ya terus ya Bu tak doakan menawi ibu ki oleh merek gede sing ngendi tarai giliran mana kemis kan pengajian kula kemis ya iku barang giliran kemis anaknya balik sing Bekasi terus megawe ngemeni duit 1 juta alhamdulillah iku jadi ngene pasar lo ngaji udah kualet maning bae ta ya Allah. Wes kok, iku syukur arane ku ya wenten telu qauliyah, haliyah, maliyah. Wes tutup kota sakuran kuwe semit-semit be. Sing kekalih Isra dan Mi'raj. Mari kita tingkatkan iman. Nah, dengan iman ini akan mempercayai adanya Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj ini perjalanan besar, peristiwa besar yang harus diterima dengan iman. Menurut otak bakal mungkin mah wong sing Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa iku kan perjalanan masiratu arba'ina yauman perjalanan 40 dina bolak balik 80
dina dorong naik ning langit, nembus langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, kerof-rof, mustawa sampai sidratil muntaha. Kanjeng Nabi ngelakokakennya ngeroko sesewengi. Kok bisa? Allah sing pengen, Allah sing karse. Lamun Allah sing wis pengen, lamun Allah sing wis karse, apa bae pasti dadi. Wis contoh kelah contoh. Contoh, kok anak kok sing dirangkul-rangkul, kok anak kok biya. Iku tentu wenten bapane wenten ibune, wis sing gampang bae iki contoh ndak. Wenten bapane pasti wenten ibune. Iku jarak otak. Wenten bapane wenten ibune. Ibu arane akibat, bapak arane bapak ibu arane sebab, anak arane akibat. Sebab wenten bapak lan ibu akibatnya muncul. Iku jarak otak. Allah mur mesti mengkonon mang. Nabi Adam bapaknya lake, ibunya lake, Allah pengen, Allah karse dadi. Siapa ibu Nabi Adam? Siti Maryam laki-laki ne meteng lahir Nabi Isa. Jere otak masih iya sih laki-laki ne meteng. Tapi Allah sing pengen, Allah sing karse, merintah malaikat Jibril dempos bun-bunane Siti Maryam meteng lahir Nabi Isa. Mukjizat. Wadon-wadon zaman saiki ora keleh karo Siti Maryam. Meteng lahir laki-laki deh. Akibat pacarane kebablasan. Oh, tahun baru segitu ya Allah. Sing dipangku, sing selojot, sing mong tahu kan? Mong sing demong gede tuh. Siti Maryam, orang kaya sih kalau Siti Maryam. Makanya bu, dua anak perawan hati-hati. Wong pengen mau anak perawan tuh kayak ngedokon waktu, kayak ngedokon waktu. Wes bengi ku dikaping-kaping kon bareng. Wadon bengen karo wadon siku sejen. Wadon bengen jadi sapu terus ngaji kon. Enang je. Wes ada ben kenyelingan sapok ane je. Siki didolet siki didolet. Iku nak marah. Aku sih. Wong ini ya marah. Wong jeneng dolet bae nenanggu ki pengen nya. Ibu pengen urusin HP, siki musim HP bu. Pacarannya dibantu karo HP. Ya Allah. Wah pengen temuan jero susah, tinggal WA doang. Jare pacare. Malam ini neng kesepian. Hidup ini terasa hampa tanpa dirimu. Bocan lo mungkin begini. Pikirin deh aneh, cus. Diterima karo laki, apa karo pacare. Oh neng. Juga malam ini kesepian. Adakah waktu kita bertemu di pohon jambu seperti biasa? Yo, wes bu. Begini mempok tangan. Wong roroan pok jambu bu. Saya pok jambu. Suwe-suwe kan roroan di blender bu. Apa sih terjadi? Jalan dinas rase jeruk purut akeh ketai. Utang melendung urut kerase diurut ana bocah. Naudzubillah ini. Bu, pengen musik arane cecinahan ku narane diskotek. Siki mau cecinahan jeneng kampung-kampung wilayah. Pengen mau mabok-mabokan kuning diskotek, Bang. Siki mau mabok jeneng arep lawang wilayah. Siki mau wis wani, Bu wis wani. Jare kamu ngejemput macare wong tuane wis wani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak kok deh. Biasa mang lah jemput pacar. Siapa pacare? Anak mamang lah. Apa perai tahun baru wajar apa? Mamang wajar. Enak menjawab itu. Tegas haram. Anaknya mamang wajar. Terserah sudah di siji arti cengkingaken ta. Tapi blender ta. Tapi jus ta. Wih, mang aja mengkonon sini kira ke Samsu deh minggu mamangnya. Orang perlu, mang bakal balik ke oleh pacar lele. Orang foto,
Ibu dan metu sing pahawon buri anak apa sih ribut-ribut lagi bocah ki. Arep gawe anak kita juga. Arep anak kita apa gawe anak kita juga tahun baruan rong dina doang tak wara karena kita harap apa jere wong tua wadone. Lu sila. Menjebangan kita karena dheweke lebih parah. Ya. Isra Mi'raj tepat pada malam 27 Rajab Allah merintah ning malaikat Jibril la tastabih hadhil lailah Jibril bengikin lebur aja maca tasbih dikit jadi malaikat Jibril ja'atil qiyamah Tuhan apakah siki arep kiamat kula maca tasbih dilipuraken dudu arep kiamat siki arep isrokaken lan mi'rajaken Kanjeng Nabi Muhammad terus idhab ilal jannah lunga sira ning surga jokot kendaraan sing aran buruk malaikat Jibril berangkat ngejokot buruk sedurunge berangkat minum dikit orang tipu ya dudu aus bos kering udah kalau sedotan segala kayak bahasa TK tekan keponan surga itu buruk akeh kumpul ning kuno-kunanane 40.000 buruk ning batuk-batuknya tercatat aran Muhammad pada memenganan senang-senang gembira bahagia iku nano buruk siji sing merkoyok raine usan gering lah kati seneng kanan ki Allah sikil kesuk gering buruk di sampel karo malaikat Jibril malak ya buruk buruk leh men sirane ora kaya buruk sing liyane maksude lah buruk sing liyane senang-senang gembira bahagia sira merkoyot mengkon ya Allah Jibril kula niki rindu kesengsem 40.000 tahun kita rindu pengen kependak aran Muhammad sing tercatat ning batuk-batuke buruk oh sirane pengen sirane rindu pengen kependak karo Kanjeng Nabi niki ya wes lantaran kita siltak temokaken karo Kanjeng Nabi Muhammad sing jadi pertanyaan buruk pengen kependak karo Kanjeng Nabi kula selaku umatnya pengen boten kepetuk sering Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pengen boten lamun pengen Kanjeng Nabi pernah ngomongaken aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan utama-utamanya manusia ketemu kelawan esun mungkin ning dinten kiamat iku wong sing akeh maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi lamun pengen kependak sareng Kanjeng Nabi mungkin ning dinten kiamat kudu rajin maca selawat elok maca selawat Bu alhamdulillah lagi salat wis ora akeh Bu ya sedina jerakan mesti salat subuh 20 dohor 20 5 waktu pas kepiro nah celengan tapi kalau alhamdulillah lah yakin ning wong kini mesti ngarang sholawat kok apa ibu-ibu dalam pengajian kudu ron teko jero stadion rada-rada selawatan ya Bu ya sebari ngomongin uang itu kan bisa bahaya Bu malah uangnya selawatan aja ya Nabi salam alaika ya Rasul salam tanjung deh. Sira lagi Pak RT hajatnya jam merana aja. Ya Habib merana kapan aja? Kita malah merana subuh-subuh diteker jam merana kondangan subuh-subuh malah ke prasmanet gua. Tak mbili kabeh ya. Sangkane medaging ban jelaos. Ya Habib salam. Ada seru merana kapan? Kita malah merana bengi, Gusti bae bengi. Bogo wis kosong prasmanet. Anak helm doang, helm.
Apa helan pun endog jadi si garuro kah ya Nabi alaika tanur cek lamin baru mahni ya dia jadi mangeu sembilan ya Nabi tuh kang baik ibu mah tuh kang kadang-kadang sampai balik kita pekan uwes yang ngomongin uangnya itu masih baik tanur sodangan uwes kerunanya aja kelimen pengantarnya tuh suruh jelas lah kelasah gue mau kayak ke guru udah segini apa sih keutamaannya keuntungannya uang sing maca sholawat luar biasa mang malaikat papat lapor ning kanjeng Nabi Muhammad pertama malaikat Jibril jadi malaikat Jibril ya Muhammadu he Muhammad man shalla alaika sapa bae uangnya sing maca sholawat ning sira Muhammad ana akhudu biadihi eson bakal nonton ning uang sing rajin maca sholawat nalika nyebrang jembatan Siratal Mustaqim tak selamataken sareng kula uang sing rajin maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad nalika nyebrang jembatan Siratal Mustaqim dituntun sareng malaikat Jibril alhamdulillah pengen boten sedangkan kondisi jembatan Siratal Mustaqim itu ya Allah jembatannya lebih diedek lebih landep daripada pedang alus sing lebih rambut tapi uang sing rajin maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad dislametaken karo malaikat Jibril alhamdulillah sing kekalih malaikat Mikail bakal nginumaken banyu saking telaga surga nggak diinumaken ning uang sing rajin maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad ikut banyu telaga surga begitu diinum seger 1000 tahun hilang alhamdulillah hari banyu kieu masih diinum dinum ya kok sebab milih niki budak diger tapi telaga surga seger 1000 tahun hilang sing ketelu malaikat Israfil sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala jare malaikat Israfil ya Allah ya Rabb eson mal bakal ngangkat saking sujud kula lamun tuan dereng ngampura ning wong sing rajin maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad wong sing rajin maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad dijalukaken pangapura sareng malaikat Israfil alhamdulillah sing terakhir malaikat Israfil bakal nyabut nyawane uang sing tukang maca sholawat kaya nyabut nyawane para wali para nabi alon-alon dengan penuh rahmah alhamdulillah karena masya Allah bu uang sing dicabut nyawa iku uang sing dicabut nyawane iku bu kula ningali ning kitab Duratun Nasihin wenten sing dicabut nyawane iku kaya rambut ditarik sing jero bubur amo ana wong sing disabut nyawane iku kaya wedhus dikelotok kulite urip-uripan waduh lah pantes wong sekarat iku ana sing sedina suwe mati-mati matane melotot untune ngancing kan sanak dulur mung ngerebong dong weruh ya Allah mang malaikat Israil kudodok ning aras kudodok dodok nginum iku orang nginum mantap iku aras iku teh godonge hitungan wong salam dunia pun aran sapa bae nana regel godonge ning pangkuan malaikat Israil begitu dicukut godonge arane Abu Ma'ali Kilasah ya patang puluh dina maning dijemput kimang karena godongnya wis regel ning malaikat langit wis mayit ning dunia masih suwepok dagang cilok 40 dina iki proses ana sing gering beke
ana sing dadakan 40 dina ana sing dadakan kadang-kadang bengi mangan snack ragem mengkene bangsa ku mati wah kesih muka bete ya heran je mangkel imen lama bengi mangan snack ragem je mangan lemper ragem barang sobo je mati waduh heran amat lara heran iku ajari wates kuat bengi mangan snack sobo mati ora heran sing heran mau bengi mati bang sobo je mangan snack endek kalau bongkong elih talayan layar itu orang lago ini dia bener ben sadar udah daneku ana sing kering dikit ngoyo ning gunung ya sing ning kuno ya Bu ya jelas ini mah ajane kan mau direpung-repung karo tetangga repung-repung karo tetanggane dulu rek ora tetanggane dulu lagi apa kudu terkecuali jin karo manusia ora sing ora apa malek aku awang-awang ki jarekan ayam manuk weruh kok hewan-hewan kudu majikan kita arep dicabut ku sopo muncul bahasa kampung Tanjunge mana sering didengok alis wis nyentang kupinge wis ngawing mau kesobo mangkane ontong lan ontong senang lan senang bahagia lan bahagia lamun mamang derbe pecel sing ajen yasin ontong mamang lagi sekarat anak tampil ngajen yasin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin 70 malaikat turun ngerahmati mamang sing lagi sekarat dicabut nyawane diantarakan karo bacaan Al-Qur'an indah alhamdulillah iki mah anak ceruragan ana wong tuane sekarat jadi potong ceprek update status minta doa doain ya Lur inilah detik-detik orang tua saya sedang sekarat di video manikang doain ya Lur orang tua saya lagi sekarang kalau mati aminkan ya lagi komen kalau batur iya menarik gelas kita cair anak gasing diajari karena kanjang Nabi kulak keno mau takum bila ilaha illallah ajari wong sekarat kelawan ucapan la ilaha illallah ning kupinge kon kulamun bapane bah la ilaha illallah aja melung-melung iki medembat la ilaha illallah lah jadi bapaknya tiada Tuhan selain Allah nyanyi Roma judulnya lagi pura-pura tangi mancing wis semit bae kalau ini kupingin la ilaha illallah engko wis muni ku bapaknya la ilaha illallah wis aja diulang ku ndak ucapan anda akhir ucapannya kalimat kun ku iki mah diulang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah karena bapaknya dalam tahlilan ki udah berkat bakaling dicabut nyawane inna lillahi wa inna ilaihi dokane pengadusan dadusi wis beres dadusi dibungkus sing jebret dari pocong sing ngomong sing hadir calon pocong arep dibungkus kayak gemblengan tadi orang mungkin lah pasti kayak pocong wis beres kayak pocong kudu kok dikatil taruh dengan kendaraan sing paling bahaya pun kelimen bahayane akerime sekali ridan kuburan lah orang yang ngentrong beda ilmu la ilaha illallah nah tau nggawa mayat tereran deket ngebaso iya mah dia beda kepiki kan boleh ketawa tapi mikir ya
Wis beres kudu kan kapten ku jare sing adusi mana digawe di masjid. Disalabakan jare sing adusi bismillah wa ala millati rasulillah la ilaha illallah la ilaha illallah. Arti gaun mas disalat terus beres disalati jare imame kan ku ya. No digawe makam jare imame kan ngujung kalimah wahidullah la ilaha illallah la ilaha. Arep digawani makam. Iku mayit digawani makam kok digotong-gotong kubu ngegembor-gembor kudu. Primen ngegembor. Asri'uni gagi melakukan aja kendor. Kitane pengen langsung mancing kuburan. Malaikat rahmat wis nanggoni, bidadari wis ngadang. Lamun wong iku makin husnul Khotimah. tapi lamun mati su'ul khotimah primen ngegembore. Aina tadhabuni arep digawen di kitane barikaken maning ning Tanjung arep pengen mancing ning kuburan ulah kala jengking sujanul akram wis nanggoni malaikat azab wis jambut ngegembor-gembor ning lakine Kang bantu rezeki kita Kang jelakine jojang besinang masalah kesing enom tega kan jarang usah hidup semati terus tinggal mati mah kawin maning anak mati gawe maning rabi mati kawin maning dewek mati laku maning wes didokon ning kuburan tutup dinding durugi boten dia deketek monggo ya deketek kur dia deketek komo-komo wong liyan dulur dewek ngedek terus bukan betul maning terus ndak madep Bukan betul maning. nangken musuh sing ngedek po ora keral heuy sira mati ya sira banget suwengit cenah kita siki modal ku ye tak cukup rapine Mang wis diet ketek mengkonon ku apa sing arep disombongaken ya Nggih. Nang Ayu wis diet ketek mengkonon ku apa sing arep disombongaken warisan kenyang duit tegale ada petang peting pengen laki marah laki dicuding sing lawang arep tekan lawang buri terus ke Depok masih dicuding bae kuman wis diet kedet mau kulo apa sing disombong petang peting paling hebat ning Tanjung kita paling akeh dunyane kita paling akeh ilmune kita ku wis diet kedet mau billahi taufik wal hidayah wassalam ayo terus makin deh Terus. hah? Dorong tek mana? Ya wes ki, tenang baik. Sampai pergantian tahun. Wes iman wes ya. Dan takwa. Takwa ki sing bakal nyelametaken kitu. Apa sih takwa? Ngelakoni apa sing diperintah karo Allah, ngadoi apa sing dilarang karo Allah. Iku takwa. Makanya wong takwa iku surgane disediani karo Allah. Al jannatu wa'iddat lil muttaqin. Laure kelas mau Jawa kok nak enak. Ya be kang ngaji darwin. Tori kan. Al jannatu u'iddat lil muttaqin, surga disediakan buat wong sing takwa. Makanya wong takwa berat ngadohi apa sing dilarang karo Allah, ngelakoni apa sing diperintah karo Allah. Lamun ngelakoni sing diperintah karo Allah kayane kuat bisa. Maaf, umpama mamang belum pernah salat subuh berjamaah, dipaksa kon salat subuh berjamaah, kayane bisa insya. Tapi lamun ngadohi apa sing dilarang karo Allah, ini sing berat ki. Mondong salat subuh, mondong sirat gede.
Waduh kun netizen. Wong wadon kan sing dideleng telu rai susu sele. Ngadeleng sele waduh ya iki ki arane sele. Sampai dagang cilok salah norogi. Organ silit. Agal-agal berat mangkane kung takwaku berat. Mangkarang takwaku ada sarate, apa sarate? Wes ngebahas huruf takwanya belah. Huruf takwa kan wonten papat. Pertama T sing kekalih, Qaf sing ketelu, Waw sing kepapat. Iya, nah takwa ki. Pertama T. T iki mempunyai simbol tawaduk. Wong sing takwa artinya tawaduk, sopan santun, andap asor, rendah diri. Pada kayak akhlak Rasul lah meneladani Rasul kurku sopan santun andap asor rendah diri boten sombong iki makarep tanggung som ya Allah endek iki Magicom karo motor Mio ya sombong boleh ngeredit bisa ayo kartunya bah kok mau duit masih dua, aku selawang itu remote kan, waduh nyangkin ya asal mancing pencet remote ini belakang blek belakang jeruk remote bubar tuh, mang suruh bisa metu dari santri ya konon maning, kudu hormat, kudu tawaduk nih ngabayai aja begitu dokon ngimam tuh iya gitu, kudu mau andok celaka maning lihat sampai takbir ke lekohaken Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. Jadi makmum rakaat pertama coba aku berpinas. Rakaat corona apa? Enggak, mentok suruh bocah mentok. Ini makmum nih kiri pun. Lewatan surat itu udah sejarahnya sholat kan kudunya ya lamun rakaat awalnya pun ibarate kulhu lah sesore kulhunya kon pihak murudet sunae ya barang udah doros sholat itu cuma makro doang kan iki mah dembat ditakar habis bekul audu berapin nas jadi makmum mentok suruh mentok bocah sombong makmum kiri Rakaat keloro dembak ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin tetap ketep di aku ya buntu gini sementok ikut jadi mamanya lingat ning makmum je pulang aku tuh berapi nasmanin dia ayo masa kau tuh masih ada sombong je siosku tawaduk wong sing takwa atine tawaduk sing kekalih napa khof apa sing khof qanaah nerima apa anane mamang lagi mangan karo tempe arep apa ngelamun di Bandeng nikmati tempe kudu enak ibu sing qanaah ya Bu ya disungi laki ku sereng laki nek peces ku sedih nape to atus saya terima ya terima iki medenai duit kerlaki na saya ketemu udah muancus mati ngoceh ngemen na saya ketemu ini tuh keberhasil ini tuh kejangane ini tuh kuiwake gue saya pengen belanja kita pengen ngebaso wah kayak nguji nih aja ngetelang saya ketemu nih ngetelang ke badan laki na keparok
Ipadu bae aja ibu tuh pegel jeung ngepel manis silet bocah manis. Mbak piring manis ya Bu ya. Ya sekali-kali ku digawe di pasar, kepakokakan anteng ku 5 gram Bu ya. Kalung ku 10 gram Bu ya. Gelang ku 50 gram. Cocok mengkonon cocok. Udah sing belum nek krungu lakine cocok. Iya waten buangor bikin ki ules iki. Ini nganteng. Pogo bangan mau cek. Ya Allah. Wong wadon kan wenten kalih ya Bu ya. Wenten wadon ahli surga, wenten wadon ahli neraka. Ari wadon ahli surga wis sarta manila wadon Tanjung Kampung. Amin. Amin kenceng geganti lakinya pakmu. Ari wadon ahli neraka cirine papat Bu. Pertama wajhun abisun, wadon sing tukang melem man terus mereng. Disungi duit setitik salah tetuku merengut gak didandani sing kekalih ciri wadon ahli neraka iku wanisanun fahisun wadon sing cerewet cap jud ket aduh laki nih ngomong siji kedeke papat 10 kan harus ngomong karo lakine pokone wong lanang apa wadon ngomong pokone kutinggal ngomong turu ta masalah rawulan kan metu maning pokone aja sering ate laku kita mau keke mau bakal tuku kursi mau bakal ketuku lemari mau bakal tuku ranjang ke uli ke derek apa jeung awini kita ku celana kolor doang ayo kolor kana di sini terus lagi nih Terus sampai pergantian tahun. Sampai tahun Arab. orang bakal ngantuk tak subuh kan Iya, sampai 2026. wong percaya jadi beli pengajian wong kampung Tanjung Allah yang harus ngomong tuh ya Allah seneng aja ditenang kayak beldogan nyulet darder Cara main dah setahun. sing ketelu ciri wadon ahli neraka iku wayadun bahilun wadon sing puel met kum makut kadang-kadang laki ini mau jujur usaha oleh 50.000 nyah oleh 100.000 oleh 200.000 ke PC wis mancing ning rabi ora bisa betul akur cekku ini korban iki kan suami yang kecewa rupanya gitu cocok rasa didukung tuh jare laki ini nak tuku rokok nang sak rokoknya entek iku matane melotot metu nang ngancing mesti ngentempeng wong jare kok baik cak mas Pak nyekek wong keras mobilnya sing terakhir ciri wadon ahli neraka wa qalbun syadidun wadon sing pendendam karo lakine bener kalau salah titik Pak yang wis ngit lakine ya Allah saya rasem tidak kali persan sempak sangkanya melejar pun juga pun sempak rabi di peros dan modar ya Bo, las teman ibu ahli ibadahnya mantep, imannya kuat, ngajinya khusyuk, sholat zakat puasanya dilakoni, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Jumat yasinan, bengi tahajud, subuh duha, Senin Kemis puasa orang reren, amal ibu sondol langit, tapi ibu ngeluncak ning laki, ngelawan ning laki, nol, tidak ada apa-apanya.
Tapi lamun ibu hormat ning laki, taat ning laki, maka semua makhluk Allah termasuk iwak sing ana ning laut, malaikat sing ana ning langit, manuk sing ana ning awang-awang, kabeh ngejalukaken pangapura ning Allah ngguna wong wadon sing taat ning lakine. Alhamdulillah. Wis menawi kisah saya cerita. Amin. Amin tepat Bu. Korban juga rupanya. Ya Allah. Kerungu sing kini jawatan baik sing gampang. Ayo nggak berat ada baik. Ini kelantiran kila wadon baik ya. Ada baik lah nggak berat teh. Endi berat teh? Teh orang bisa wudu tanggung jawab. Ngomong laki kuatku. Teh orang bisa ada juduk tanggung jawab. Teh orang bisa sholat tanggung jawab. Maka dalam laki ini boten bangkit napa-napa dorong rapine kon ngemol kon ngaji. Sebab tanggung jawab wong lanang ning anak rapine dudu hanya nyumpani kebutuhan anak rapine doang. Tanggung jawab wong lanang ning anak rapi dudu hanya ngewargaken utang anak rapine doang. Tapi tanggung jawab yang terbesar selaku wong lanang lakine keprepen carane supaya anak rabine selamat sing sebarang dunia sampai akhirat. Ku angfusakum wa ahlikum. Wis geleh pemengkeran selama itu. Tekone jam 8 je. Asake wis diganjel karo lemper telu. Keceprot bingung. Ngoyo maneh. Ganjel lemper telu wis. Ya Allah. Ayo terus pakire. Wis kupas ku ya. Embeke piro takku aku? Ditung kau ngaji membuat cuma ngobrol bae. Kayak jamaah ibu-ibu gue karo ya, kita mau nerangkan ngobrol bae baru salah ngrungu. Jare kita Bu, lamun wong wadon ngambung tangan lakine, iku ganjarane kaya ngambung hajar aswad. Berhubung ngobrol baik tak kali karo lakine, Ustaz ra kenapa dong? Jare Ustaz jika papa sapo bae jika sing ngambung tangan lakine, iku jika pada baik kaya ngambung Haji Ahmad. Wong dheweke ngobrol omongan ke ati. Ora kerungu. Hajar Aswad Haji Ahmad. Oh, dua. Wes loro kowe ya tawaduk, qanaah. Sing ketelu wow. Apa sih wow? Waroi. Apa sih waroi? Bisa misahaken endi sing haram, endi sing halal. Selalu glati rezeki sing halal. Jangan coba-coba dengan rezeki yang haram, Pak. Didokon haram. Disedekahaken haram. Dipangan kono maning. Bahkan kula ningali kita beri salatul muawwalah mamang salat. Salate nggo peci. Pecine oleh tuku sing pasar. Harga peci 100.000 dua kunci kah. Mamang duwe peci 99.000 kurang 1.000. Tambahi 1.000 ndak pas 100.000 tambahan 1.000 net duit haram. Menurut ning kita berisalatul muawwana lam tuqbal sholatuhu boten diterima salate. Selagi iku peci masih tenggo salat lam tuqbal sholatuhu boten diterima salate. Aja pripinan ke wong semilian bae. Apa maning iku barang haram panjingaken cangkem kenyo mancing weteng sodaraken rapi dadi anak iku anake soleh kanggo ngerti ning urusan agama ngajine jen murid dijual gaji sedeng wong ngewur kalif-alifanku sing masih ditongkon kepualam pengalaman kula pribadi saya buat saung belum-belum ku nyumah kita ana 15 Umben molot-molot selama gitu.
sampai terus dagang pusing paleng dagang peraga teruntek itu bang ngaji mengkeren kian tanpa ledar non bantu mangabule ya bantu apa kang Ustad kokon yang muni bu bayaran beli 5.000 ya warna ibu ya ya wes balik warna ibunya ma jajaran mangabule gaji ga bayaran 5.000 apa jarang tuane wong ngasih bayaran ngelor be ngaji ning alih lah bocah mau saja luar nih batu deh hehe kita mau ngajinya kon ibu jadi pengalih nih ngelor lah ngalih nih ustad telor bisa dimelas tekan kayak ustad telor assalamualaikum kata ustadnya anak apa gini waalaikumsalam anak apa gini Arab ngaji kata ustadnya usia nuhun Arab ngaji mah berarti hidayah kini waktu arek batu ya macing begitu mancing ampuran ke Kang Ustadi lah kok ambale wes waya itu sebelum ngaji patungan be ambal dikit selawe mau piro mau 5.000 siki buarani waktuane mah jare Ustad elal ga bayaran jika tuku ambal selawe enak ndak wong tuane ngaji tolong apa dorong de bayaran wes be aja ngaji Tadi selalu rezeki gelati rezeki sing bahkan lamun mamang nafkahi anake saking duit haram mungkin min alam maksar anak nuntut ning wong tuane menang bae lebakin ya Allah Patang manis-manis Terus setahun. kira kok Ngaji ini harus setahun. gimana dah gelis wih masih kangen sing terakhir apa iya apa sih yo yakin bertakwa kok yakin uang sing takwa hatinya yakin al yakin aslul iman yakin itu pokoknya daripada keimanan lamun uang ikut takwa hatinya yakin lamun yakin berarti uang itu ngerduweni rasa keimanan lamun uang iku uripe ngederbedi rasa keimanan insyaallah uripe tentrem adem ayem maka kuatkan keimanan kalau iman kita kuat insyaallah amanah kalau udah amanah melahirkan kejujuran kenapa hidup kita tidak jujur kadang-kadang rabi ngebohongin laki ngebohongin rabi iku jawabannya karena kita kurang iman duduk kurang rizki mak rizki mesti jamin karena Allah janji di Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha masalah rizki mesti jamin tinggal ikhtiar tinggal nyeraate tinggal usaha jangankan kita yang punya akal sehat pikiran cerdas kucing urung gawa timbangan mangan teh ayam urung gawa panganan urung gawa timbangan urung gawa pacul mangan sing yakin rezeki Allah aduh marah-marah lakine bae ora usah sedina doang jeduring-uring ya Allah jangankan kita yang udah di dunia bayi sing masih di kandungan wong tuane wis dijamin rezekine rong gentong susu ibu sing gantil aja dicekel iku susu persiapan kanggo bayi lahir ceprok musuh ces entek orang entek lah kok ceritane susu ibu entek lamun SDM barangkali yang baik tapi susu ibu waduh entek mau nih bayi dorong metu orang metu bayi susunya begitu metu bayi nih bayi susunya deras siapa iku sing ngatur Allah subhanahu orang tekan lah kok ceritane kedorong ngedelang ibu-ibu lirik ning pasar ibu-ibu Tanjung ditakoni sareng kula arep ngendi Bu arep isi ulang susu laku orang tekan malahan sampai join ke bapane
Wis jam setengah gitu. Ya Allah. Wes sing terakhir. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tabarukan ngejemput sholat. Wis terakhir iki wis kuwi. Berpengen turu ta. Komponen kaji kan. Ora ngene iren pun. Ngejemput sholat. Oke, oleh ngejemput sholat ki. Aja yo ya. Oleh ngejemput Kanjeng Nabi si Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa, si Masjidil Aqsa ning langit ketemu Allah ngejemput sholat. Ari zakat mah hanya perintah di Quran. Haji hanya perintah di Quran. Zakat hanya perintah melalui Quran. Tapi sholat langsung Kanjeng Nabi ngejemput ning Allah Subhanahu. Makanya berat lah, makanya berat. Ini musola wis bagus. Ya Allah, subuh-subuh. As-salatu khairum minan naum. Keburu-buru sholat. Ketarik sareng rabine. Kesingkat sini teh menenguk. Ikut dihitung sholat asilit, sholat silit, sholat silit. Salat dikit yang berudak ning silit, silit dikit salat kawaran. Lah silit lah. Udah tiku. As-salatu khairum minan naum. Jereh malaikat ning kuping tengen tarik sejadahku salam. Jereh setan ning kuping kiwe kembul be atis. Kok bulat ku teh tarik sejadah kembul be atis. Sejadah ku tarik salat kembul be atis. Berhubung wong Tanjung imane kuat sing ditarik sejadah alhamdulillah guna kekemul. Ibu bapak hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, pengen ngomong terus ya sikilek wesut dah atis dah bener be serius niku saos sing bangkit kula sampekaken sepetik menawi wonten manfaate ampura kula ya Bu ya teh ya apa kang ngaji ke langsung doa ya gak usah doa langsung lah bos ampurannya ya kula niat ya iya Bu ya iya ditutup sering doa juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustadina wa limasyayikhina wa liustadina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa min tahwili afiyatik wa na'udzu bika min darki syaqa wa zuhdil bala wa samatatil a'da wa taghayyuril na'ma wa su'il qada wa nas'aluka Allahumma khairal 'ata. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana Ramadana waghfir dzunubana. Dadi wadon kudu syukur awan bengi sifat popor aja bosen meme kasur gona laki ngagagosor. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allah wa barik
lagi pengen aja nyumput. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa fir dzunubana. Dadi lanang aja galak sebab wadon dhaif akhlak, senajan penganten kawak bahkan ora demeni nyengklak. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa fir lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.